सन होठ शफाअत मेरे ते थी सन रद पलाई ते तू क्यों रोए तू क्यों चीके मैं हाँ तेरे ताई ओ मेरे गुलाम मैं जाना मेरा मालिक जाने मैं जाना मेरा मालिक जाने एवें ना घबराई हुण की खौफ नसीर मैनू मेरा जीवे सिरदा साई हुण की खौफ नसीर मैनू मेरा जीवे सिरदा साई मेरा जीवे सिरदा साई मेरी और तेरी गल नहीं खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे और ते नबी दी बारगाह च बैठे ने मेरे करीम ने फरमाया उमर उस वक्त याद कर जब तू दुनिया तो चला जाएगा कब्र दे अंदर पहुंचेगा तो फरिश्ते बड़े बड़े कद वाले ते बड़िया बड़िया हत्थां ते लंबिया लंबिया बालां वाले तेरे कोल आन के बड़ी रोबदार आवाज दे अंदर पूछणगे ऐ कब्र दे अंदर आना लिया तेरा अल्लाह कौन है तेरा नबी कौन है तेरा दीन की है ऐ उमर तेरी कैफियत के होवेगी सुभान अल्लाह जे अज दा कोई निकम्मा ते बदअमल होवे कोई अज दा मुनाज़रे इस्लाम होवे ते कहवे हुजूर मैं आखा मेरा अल्लाह ते ओवे नबी तुसी हो दीन इस्लाम है लेकिन उमर सीना हथ बन के अर्ज की सोने एक गल दा जवाब ते इरशाद फरमाओ ना मेरे करीम ने फरमाया उमर पूछ के पूछने अर्ज की सोने जब फरिश्ते सवाल करनगे ओ मेरे करीमा तुसी किथे होवे मेरे सोने नबी ने फरमाया है उमर तू दुनिया ते भी मेरा सोना में कब्र विच भी मेरा सोना होवेगा ते हशर विच भी मेरा सोना होवेगा ऐ मेरे उमर मैं अल्लाह कोलों तेनू मंगे मैं मुहम्मद अरबी तेनू गारंटी दे रहा जदों तू कब्र दे अंदर भी होवेगा ना तू मुहम्मद नू नाल पावेगा हज़रत उमर फारूक ने हाथ बन के अर्ज की सोनिया फिर छोड़ो ना कब्र जाने फरिश्ते जान ते तुहाडा गुलाम उमर जाने मेरे और तेरे करीम ने दुनिया तू पर्दा फरमाया हुजूर के जान तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे अक़दस आया आप दे जान तो बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे अक़दस आया आपने पर्दा फरमाया ना कुछ टाइम तो बाद आप अपने बच्चे हजरत अब्दुल्ला दी ख्वाब विच आए हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज की थी बाबा जान जदों आका ने फरमाया सी उमर कब्र दे अंदर जाएगा तो फरिश्ते बड़े बड़े कद वाले लंबिया लंबिया हत्थां वाले ते कोल आन के बड़ी रोबदार आवाज दे अंदर पूछणगे ऐ कब्र दे अंदर आने वाले तेरा अल्लाह कौन है बाबा जान जरा दसो ना के माजरा होया वे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने ऐ मेरे बेटे जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ हक सी अज जदों मैं कब्र दे अंदर पहुंचया ना दो फरिश्ते बड़े बड़े कद ते लंबिया लंबिया हत्थां ते वालां वाले आके बड़ी रोबदार आवाज दे अंदर आके मेरे कोल पूछण लगे ऐ कब्र दे अंदर आने वाले तेरा अल्लाह कौन है जदों उन्होंने सवाल किया ना मैनू पता सी मुहम्मद अरबी मेरा करीम मेरे नाल है ते मैं भी फिर उमर साना मैं आख्या ओ मेरे कोल सवाल करन वाले हो ए तां दसो ना तुहाडा अल्लाह कौन है एक फरिश्ता दूजे नू कहन लगा कि अजीब बंदा असी इस कोलू सवाल कर रहे हैं इस साडे कोलू सवाल पिया करना है उन्होंने फिर पूछा थोड़ा जा होर जलाल विच आके थोड़ा जा होर रूप विच कहन लगे ओ कब्र दे अंदर आना लिया असी तेरे कोलू पूछ रहे हैं कि तेरा अल्लाह कौन है हजरत उमर फारूक ने फरमाया मेरे कोलू सवाल करन वाले हो तुहाडा
ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੋੜ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਉਮਰ ਹੈ। سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میں جانا میرا مالک جانے، ایویں نہ گھبرائی ہن کی خوف نصیر مینوں، میرا جی بے سردا سائی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک آیا مقدسہ کہ 3-4 آیات میں نے پڑھی ہیں، آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، آپ نے اگر توجہ سے سنی ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ 1 بجے دعا کا ہے، تو کوشش فرمائیں کہ تھوڑی دیر میں کوئی اپنی بات نہیں کروں گا، اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو اللہ رسول کا فرمان ہے، اب اپنی تھوڑی توجہ میری طرف رکھیں، اگر ٹائم مجھے بتا دیجیے، تھوڑی دیر کی میں کوشش کروں گا 1 سے بھی پہلے میں ختم کر دوں، لیکن تھوڑی دیر کی توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور سیارے بکھر جائیں گے، اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور سمندر ابل جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور قبریں کھودی جائیں گی۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، سیارے بکھر جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور قبریں کشادہ کھل جائیں گی قبریں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا